Hi guys, welcome back to my new video. I hope everyone is doing great. Ajibe ami khalaga usore bishi phal ekta time olaigina ami khalaga usore notun vlog logina ahina ase. Aji du gole moi kheti ra ahina ase. To ido ase man kheti la khor. Ekdam ekta chutu ase. Aro ami khalaga local language pra idu ge tap koina matire guys. To idaru gole moi kochu ami khan so mano whole Nagaland de idu laga sabji khai. तो इधो आसे कोचु तो एकदम ऑर्गेनिक आसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमी खान इधो की करे गुले माथिला पिदोब्रा ओलाई दे माथिला पिदोब्रा ओलाई दिया बिजिते पूरा गना सनलाइट दागिना सुकान गुरुले दे ना तो आरो इटु बिजिते एकदम गना इना साफा करिबो লাগিব गाइस तो इना साफा करिबो खरदे लय जाबो खरदे लय जागिना इदु सब्जी गाने भी बनाय आरो मानब्रा इदो early morning day breakfast nimide idu khali khocho egla banai gina chutney banai na inabi khai aru idu gauri de bi khlai de guys to bishi phal ekta organic ase idu ami khal hal nimide ekdam phal ase dai to idaru gule moi idu safa kori ase to ama khan gule niche de kaam kori ase to amara moi ke first idu laga kaam dise na to moi ida cook pi kori ase cook pi kuri ase to manu bi shimano ina bhabe gi amandu kaam nagore nagi gina na to oile bi aman bi ekdam ekta farmer family bre dangor hola ase to inai kaam kuri hola lai education bi nai na upai nai to aman ina kaam kuri ase aro guys moi bishi khushi ba ase apni kha laga morom aro apni kha laga support dikhina kile gule idia 15000 subscriber hit kuri dia nimide ami khan sob te khushi paise aro kun manu moi laga channel le subscribe korina ase আমি খান সব মানুকে ঈশ্বৰে ডাঙৰ একটা ব্লেসিং দি বিদায় গইনা আমি খান সব ইদু জানাই দিলা আছে তো এটা মই খচু সাফা কৰি আছে গাইস তো মই খেতি ৰে কি লাগাই না ইদু সব আপনি খান দি দেখাই দিব দেই গাইস সো কিপ ওয়াচিং চাই থাকিবি সো গাইস ইদু আছে খেতি লা খৰদ গলে আৰু হেৰে সবজি বনাই আছে इधर की बनाया से गुले वाओ कोचू आरो चिकन बनाया से गाइस मैं इधर कोचू आरो चिकन बनाया से वाओ
khang mang la no. So guys, now I am finally in my home. Ida moi khorde khorai lishe. To aji laga vlog tu gele ekdam ekta simple vlog ase. To আমি খানে ভাল বি নহব পাৰি হইলে বি নেক্সট টাইম দে ভাল ভাল একটা vlog আনিব নিমিতে আমি খান সব মানুহ সাপোর্ট থাকিবি আৰু আপনি খান মইলা চ্যানেল দে নতুন আছে গলে সাবস্ক্রাইব আৰু লাইক শেয়ার কৰি দিবি দেগুনা আমি খান সব ইদে জানাই দেলাছে থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস হ্যাভ আ নাইস ডে বাই বাই